Oh, today's video. Mag igat-igat, mag Chaptik-chaptik. Our ulam is talong. Ang trabaho na to sa talong, guys. This ginamos, yes, ginamos. Then you saw it and you eat. Parap. Sige daw, chopstick na itong kanon. Nakakalay na yun na. badi lami kay ni chaptik chaptik. Ikuan sa kanon? Kanang noodles o kuan. Ginamos. Mulang. Saan pagkuanit sa chopstick? 60 minutes din mo. Tapos, isaw-saw sa ginamos na pinakalami. Hehe. Ganon, guys. Ay, bilak. Dili na siguro ni chapstick, no? Ano ba? Chopstick, oy! Hello, Dragine. Ay, dube, anak ko na sila. Nya karon, Labot ko yan, di pa sagdan si Norme. Norme. Atong nabusda? Pakog. Dawa na siya kagwanta, guys. Kuha sa daw siyang kanon. Wala chopstick kami, guys. Da. Lisod-lisod ko. Dugay ka mabusugan na. Mana?